ইউটিউবাৰে ভিডিঅ'বিলাক কৰে কি মানে ফাংচনৰ আগত ভিডিঅ'বিলাক কৰে আৰু মই যেতিয়া ফাংচনখন চাই যেতিয়া ভাল লাগে তেতিয়া মই ভিডিঅ'বিলাক কৰোঁ। বৰ্তমান ফাংচনখন ভাঙি আছে। যোৱা ৰাতি আমাৰ পাঠশালা ৰাস মহোৎসৱৰ শেষ ফাংচন আছিল। यार पे कुर्बान सभी याली मदद वाली याली ये मेरी जान ये जिंदगी सघन अचल सराबोर होवे सजन असवन में क्या जोर होवे सजन अचल सराबोर होवे सजन असवन में क्या जोर होवे क्या जोर होवे मन तो बना मन चला जाने क्या चाहे मन जाने क्या चाहे